झटका जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। কি ধরবা ওটা দিয়ে? ঠিক তাই ধরো, তোমাকে পুঁটি মাছের আমি টক করে দেবো। এই যে চললাম বাঁশের কমচিগুলো নিয়ে, বর বললো দাদা বললো মাছ ধরবে, এই চললাম। আজকে গ্রামের বাড়ি এসেছি, তাই একটু সবাই মিলে মজা করলাম। খাই দাই বাইরে, আমি কিছু খাইনি, আমি খাবো পরে।